Ok, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Rivii. Và tối hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình của anh chàng phịch thủ The Witcher 2. Và như các bạn đã biết thì hôm qua trong một hồi lòng vòng mất cả tiếng đồng hồ chúng ta đã tìm được cái lối xuống hầm này. Đây, cái lối xuống hầm này dẫn chúng ta đến gặp cái con mù phù thủy gian xảo đó. Và đây chúng ta vừa chui ra từ lối này. Và tiếp theo chúng ta đi rẽ trái hay rẽ phải đây. Cái gì đây? Chết hết cả mình. Ở đây sao đâu? Rồi. Bóng trường lửa phát cho chúng nó chết rồi. Dưới đây tăm tối lắm, có gì đây? Xác này. Tiền nhất thôi. Hòm. Lấy hết. Đấy là những công thức công thức làm đồ các bạn. Chết đi này. Nào. Wow. Chết này. Chết này. Nổ. Cái bọn này sau khi đánh nó tự nổ các bạn ạ. Kinh bố bố được. Không có gì. Đây sẽ cái cửa đây sao. Đó. Chúng ta phải khám phá được cái bản đồ này. Xít đến đây này. Nhưng nó bị khóa rồi. Đó, thế. Ở đây có cái gì này? Ở đây đấy. Đấy, nếu không nhìn bản đồ thì mình bỏ lỡ rồi đấy. Đây là đâu? Kìa. Dưới nó nổ. Dưới thôi. Rồi. Vớ vẩn. Đây lại nối lên nữa. Cái này gì đâu? Chỗ này đi đâu? Khá là khó lòng ngoằng các bạn. Trưởng này. Chết cha đi. Xem bản đồ nào. Chúng ta đi đúng đường rồi đấy. Nhưng ở đây là có cái cửa nữa là đi đâu vậy? Còn đây nữa. Chúng ta ở đây. Cho đi thẳng xuống rẽ phải xuống một cái cửa. Hay đi thẳng này. Khó nhỉ. Nào. Đây. Ở đây có cánh cửa. Cửa đã bị khóa. Đây rồi. Your Majesty. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off you so richly deserved. Your Majesty, I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests, supporting the rebellion, undermining Henselt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. Why do you do this, Radovid? I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well. You conspired against my father Vizimir, and against me. The entire Redanian court once trembled in fear of Phillipa Eilhart. Untrue, sire. You must let me explain. What are your charges, Your Majesty? Ambassador. Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, my lady. Triss, you're mad! The Lodge ordered Demaven killed. It ordered Foltest killed.
I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you'd kill me too. You're finished, Isleheart. There will be a trial, due process, everything as it should be. But know that you shall not wriggle out of this. You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Phillipa Isleheart's gesture of consent. The entire court at Tretogor looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. Yet there is one I could never force to submit. You. You've one chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. Ui kinh quá. Ui kinh quá trời ơi. Mốc mắt này. Trời ơi. We will talk again, witch. Trời ơi. The Phillipa Isleheart problem has been resolved. We must return to camp. Wait here. Intruder! Get him! Ôi, chạy mất rồi. Đuổi theo nó thôi. Mình cái gì đấy? Long live the Emperor! Bọn này tuổi tin à? Đây, cái lão này đây. Mở cửa. Xong. Ui ôi. Tưởng chém nó luôn. Đấm ngất rồi. Khổ thân cái cô phù thủy kia không biết đúng sai nào nhưng mà Look what they did to me. hãy xem bọn họ làm gì To ta đây. think I taught him magic tricks when he was just a boy. Hắn nghĩ rằng Free me, Geralt. I have to hãy get giải out thoát of cho here. ta. Do you hear me? Ta Help phải me. qua đây. You'll answer Có a nghe được few không? questions first. Trả lời câu hỏi trước đã. Rồi. Clock's ticking. Time is of the essence. Why do you do this? Would you take vengeance on a blind woman? Shillard said they've got Triss. I have to free her before they put out her eyes too. Going to the Nilfgaardian camp is suicide. And leaving a friend is villainy. Only I know how to break the spell that holds Saskia. Get me out of here. If I die, she'll remain forever spellbound. You lift the spell from Saskia. Là tôi phải cứu Triss này. You lift the spell from chúng ta cứu Triss như nào đây? Hay là chúng ta phải giải lời phép thuật của đối với Saskia, cái cô bé diệt rồng. Triss là bạn gái, còn cái cô Saskia rất là xinh đẹp. Chúng ta lựa chọn này đi. All right, but if you're lying to me, Unbind me and lead the way. We must return through the sewers. the shackles stay on, and you'll go first. Shillard will raise the alarm. No, he won't. We'll be long gone by the time he comes to. Kill him. I'm not into murdering unconscious old men. Lead on. Ok nào. Phil. I
want to get out of here. Nào chúng ta lại dẫn cái này để giải cứu lời nguyền, nhưng mà đi thế nào đây? Quay lại đúng cái Can you walk? Sure you won't về faint nhà on của me? cô ta. I'll manage. Will you remove my shackles? The manacles stay on. Đi như nào đây? Đây, hướng này. Đây có cái gì đây? Không phải đây, ô đây là cái lắp bố rồi. Trời ơi, đi này thì nó bao giờ? Ôi đây là cái gì, trôi đây, cái kia để tra tấn kìa. Tra tấn kiểu thời Trung Cổ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên từ hồi này. Đó. Không có chạy được không? Cứ đi chậm, hơi chậm các bạn ạ. Đi này hơi chậm. Đấy. Dẫn nó đi nhanh tí cho nào. Đây. Nào, dẫn về nhà của bà này. Nhưng mà nhà bà này chỗ nào? Mở cửa. Cũng không được. Ô các bạn ạ, mình hơi sai lầm khi dẫn cái con khỉ đi rồi. Sẽ với nhau. Dẫn Phillipa về nhà của cô ta. Nhưng bà này có biết treo kéo gì đâu. Phải treo cơ mà. Biết thế chúng ta đi cứu Trish. Có phải nhanh không? Ôi các bạn ơi, đây câu về hiện tại thì cô phù thủy chúng ta bị mù. Và điều quan trọng là cái gì đấy? What the fuck? Cái gì vậy? Ô. Ô. Gã một mắt. Who did this to her? It was Radovid's way of thanking her for the care she provided him when he was a child. I saw him with his army on his way to the talks, whistling a tune. Get me out of here! Shut up, witch! You're alive only because you're still needed. Phillipa's promised to help us in exchange for her freedom. And you believe her? Know a better way to free Saskia? Okay. What state is Saskia in now? I've ordered her to carry out Sheila's bidding until I return. Great. And Sheila will be at the talks? Yes. She's probably there already, making certain the Lodge's plans do not fall through. How do we free Saskia? I have charmed a dagger with a counterspell. You must thrust it into the she-dragon's heart. You mean your heart, witch? Do you mock us? There is no other way. She must be struck with surgical precision, otherwise the counterspell won't work. All the blade's runes must touch blood, and its point must pierce a chamber of her heart. We'll need to hold her down somehow. Hold down a dragon? This is ridiculous. She's lying, Geralt. I don't trust her. Why would she even need this dagger? In a minute we'll hear that she planned to free Saskia herself. Any time you cast a spell or a curse, you must have a counterspell at the ready. It's a basic rule of magic. I prepared the dagger just before I cast the spell, in case anything went awry. A basic rule, but I don't know many mages who follow it. Where's the dagger? My quarters. In Geoffrey Monk's former home, inside a well-secured chest. I know the house. Rồi chúng ta đi thôi. Know any way to get to Phillipa's quarters unnoticed? Through this sewer. We may encounter monsters, but we'll gain a lot of time. Keep an eye on her. I'll go ahead. Đó, thế tốt rồi, chúng ta không phải giữ khăng khăng cái cô này. Đó, đấy có người giữ rồi. Mình sẽ là người mở đường. Ok nào anh em. Thì đấy. Nào. Đây, 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 đây. Đây, đây. Wow, wow. Rồi. Gọi gớm vậy. Wow, fuck.
Đi thôi anh ơi. What guarantee do I have that you'll set me free? Mọi gớm thật. None. If your dagger fails to work, or Saskia perishes from the blow, you'll be next. Đi. It will not be a quick death. You dream of that. Rồi. Nào. Rồi. Ui. Bọn điên này. Không lắm thế. Slow down. I can't keep up this pace. The sooner you give us the dagger, the sooner you can lick your wounds. Đây rồi. Pain-killing spells require focus. Đi thôi, Geralt, nhanh you'd lên. best check the room before we enter. Dẫn lâu quá. I don't like this. Neither do I. Rồi. Còn đâu nữa. Đây rồi. Đang trên cầu thang lên được rồi. Ui. Ôi nó nổ. Con này đánh là nó nổ thôi. Đi theo hướng nào? Ok. Cửa đóng rồi à? Không mở nữa đây. Chết cha. Ui dồi. Giật hết cả mình. Ok chưa? Rồi. Chúng ta phải dọn đường. Thì cái hai cái này mới vào. Rồi sao nữa ta? Đi hướng này vào đây à? Đây là cái chỗ bàn làm việc của nó. Đó, lên cầu thang. Unshackle me. Remove the dimeritium. I can help you. Shut up! Ở đây có cái dương đây rồi. Mở. Is this the chest? Describe it. It's heavy, covered in runes. There's a circle and candles on the floor. Yes. The very chest in which Geoffrey Monk kept his most valuable treasures. The dagger's inside. How do we bloody open it? The candles must be lit in a specific order. I figured it out. My notes are downstairs. After that, a simple spell will suffice. Remove my shackles. Geralt, do you know this ritual? Only a mage can perform it. Shut up! I need to look at the notes first. After I light the candles, we'll remove the dimeritium and you'll Hy open vọng the mình không bị chest. lừa bởi con phù thủy này. Không khổ nó phá vỡ lần tôi chú để mở khóa chứ còn chưa ra. Nào. À, để dưới bàn đúng không? Có cái nốt. À, có cái tờ giấy. Đâu? Không phải, đây thứ linh tinh này, vật phẩm để chế độ. Nào mở cửa. Đâu? Nốt nào? Bên phẩm này à? Đây rồi. Đấy rồi, lấy hết. Cái hòm này nữa. Tủ. Ôi chết rồi, nặng quá rồi. Chúng ta phải phòng ngự, quần phòng ngự 2. Giày cộng 1.
Giày này cái resistance increase 10%, nhưng mà giày này bao nhiêu? 1 reduction. Đây. Đôi giày này được này. Đó. Mình đang chờ chút, các bạn đợi chút để mình chuyển bớt vứt cái đồ đi đã. Đó, quần cộng 1 vứt đi. Cái gì đây? Phòng ngự cộng 14, 15. Cái này vẫn hơn 15, cái này 14 thôi, không dùng. Giày này vứt đi. Rồi, cái này thôi để bán lấy tiền xem sao. Orange không đồng, bỏ đi. Rồi, chúng ta quay lại, chúng ta cầm được cái nốt, cái tờ giấy mà ghi lại cái lời phép phú chép rồi. Bây giờ hy vọng. Ui, như nào? Đặt cái nến à? Chúng ta phải đọc cái tờ giấy đấy. Đâu? Đây xem nào. Cái tờ giấy mà ghi phép thuật đâu xem nào. Đây. Đó. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Như thế này như nào? 1 hả? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Chúng ta thắp nến này đúng không? Xong 1 chai hiệu này trước đây. Đó, chúng ta thắp nến đây này. Đây số 1 này. Rồi. Rồi. Đây. Ở đây. Được rồi, ok. Now unshackle me. I'll open the chest with a spell. Neither of us can utter it. It's not something you learn in a moment. A trained mage is needed to cast spells. The candles are lit. We need to hurry. Do as I say before I lose consciousness. Con này chắc chắn nó lừa mình rồi. Anything clever and you will die. Mình cảm giác nó rất là lừa bịp. Nó chịu hồi gì rồi? Hả? Chịu hồi cái gì? You can lift the spell binding her, but she'll never be human. She's more than a Dwan. Someone who restored hope to the Enshe. She's a monster. If you think she can rule a realm of humans and elves herself, Vegetarian! you'll suffer the consequences of your foolishness. Look Đấy, out! biết ngay mà. Biến thành con chim rồi. Thôi xong, cái gì đấy? Học rồi. Come on! You're on your own. Help you. Úi rồi, cái gì đấy? Bloody barrier! I can't penetrate. I can't help you. Trưởng rơi vẫn là cầu định chết được không? You're on your Con này own. khá là ngu, bot này I khá can't ngu, help you. bot này khá ngu. Rồi. Nhưng mà con phù thủy biết ngay mà mình cảm giác gì đó sai. Amazing fight, Gwynblade. Get the dagger and let's get out of here.
Rồi. Ôi dồi ôi, là còn mang quá đồ nữa chứ, khổ thần thế chứ. Vật liệu thủ công này, vứt đi. Đấy, sơ đồ chế tạo gì đây, kiếm gì đây? Thôi bỏ đi. Rất nhiều thứ này, linh tinh, rất nhiều thứ linh tinh. Đó, rồi mình sẽ xử lý nó sau. Nào. Let's hope this blade will do the trick. A strange weapon. Never seen anything like it. I hope it works. Too bad Eilhart won't tell us anything more. Time to join the talks. I'll go ahead and see what we can expect. Ok, chúng ta quay lại cái hội đàm. Nói chuyện với Ivor trước khi vào khán phòng. Nào. Đâu rồi? Anh ta đâu? Anh ta đang đâu? Ồ, trời ơi. Đây, đường hầm. Chưa được tính thời gian các bạn ơi. À không, cái thời gian kia là cái phép của mình. Đâu nào, chúng ta đi đường nào? Có nhảy lên chỗ đoạn này được không? Đừng bắt chúng ta phải quay xuống nhá. Ở đây cái game này, cái đường đi tìm cực kỳ khó khăn thôi, thề các bạn đấy. Đây, mở đường này chắc này. Biết ngay mà. Đâu rồi? Anh ta đang ở đâu? Ở hướng này. Phòng nghị sự. Chúng ta sẽ đi theo hướng này vậy. Mình không biết là sẽ dẫn đến đâu nhưng mà thôi được rồi. Chỉ cách này thôi. In a hurry to get to the deliberations. Has Saskia spoken yet? That cunt inspired dreams of freedom among the peasantry. Now all Eden stands in flames. Chỗ này không dịch nữa vậy. Peasants slaughter nobles. They just wanted a free Vergen. Free Vergen? To hell with a lot of you! Đánh mình à? Cái gì vậy? Ôi, ánh mắt quỷ làm gì đấy? Freedom. Tự A do. magic word. Đưa một từ They can phép replace kỳ diệu. nourishment, inspire the masses to fight. Nó được giành được bằng những cuộc trận chiến lớn. Those who cry freedom can Những perform ai miracles. mà khóc về tự do. Stannis underestimated the meaning of freedom when he poured poison into the mouth of one who Chỗ spoke này thì that quá word không dịch honestly. kịp rồi. Edirn has no king. It has no ruler. Instead, it has famine, disease, bandits, and poverty. The fight for freedom is always good, but then rulers must be chosen, and it all starts again. Yet the free are joyful, even if a bit hungry. Ok. Chỉ là đoạn hồi tưởng này thôi. Con chó này ngoan quá nhỉ. Đây rồi. Chúng ta sắp đến đoạn I see you took care of the guards. I hate those monastic curs. They're not paragons of virtue, true, but they were just doing their job. Then they didn't do it well enough. Can we go now? đến lúc rồi. Yes, let's go. Time to finish it. Đây đang cuộc hội đàm. Whether you like it or not, John Natalis, Temeria will be divided. For the good of the entire North. The united forces of Kedwin and Redania will end the fighting among the elder houses and secure peace from Gorsvelen to Ellender. At present, Temeria is starting to resemble the Pontar Valley. Which, if I understand correctly, is currently controlled by Edirn. You are mistaken, Rajah. Đây cái cô nàng Vergen is Saskia đây à?
free. Saskia What đang precisely bị does that mean? phép thuộc Lawmark is not Kedwin's, and Eden no longer bởi cái controls cô Upper phù thủy Eden. Phillipa. We have rejected Prince Stennis So I heard. and handed King chúng Henselt's ta phải cứu army a cô nàng xinh đẹp resounding này. defeat. Your forces, my dear lass, are nothing but a motley array of rebellious peasants and elven brigands. Sooner or later, they will need to swear allegiance to someone, or they will be defeated and dispersed. The peoples of the Pontar Valley will swear allegiance to me, Queen Saskia. As an independent realm, we hereby speak in favor of reconstituting the council and conclave. You're a lovely girl, but you issue from common stock. The sole crown you are worthy of donning is a wreath woven of wildflowers. Redania will Mình nghĩ đây là recognize no other cô bé coronation. giết rồng này, cô In xinh that gái nhất case, game. you must choose King Radovid. Will you carve up Temeria, or march on the Pontar Valley? Henselt, last of the line of the unicorns, has sworn to recognize the Pontar Valley as a free realm. Phillipa Eilhart witnessed it. Philippa Eilhart is in my dungeon, awaiting trial for treason. She was in your dungeon, Radovid, but is no longer. She will sit at my side in Vergen as my royal advisor. Everything we did in Vergen will be in vain. There's still hope. We have the dagger. Đó. To the matter at hand. Ồ, chào bạn Đức Minh nha. The document Xin describing the chào bạn. charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Hiện tại Island. mình đang trên con đường The more important question tìm cách relates giải to lời the nguyền Conclave phép and its thuật power to designate đối với cái royal cô bé advisors. giết rồng Saskia, Today, randomly chosen và mages cũng and tìm sorceresses reside cô at nàng many Trish courts. Merigo nữa. However, in the cô bạn time of gái. the previous conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the conclave's interests in mind. Obviously, sire. The conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanseville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherd at most. That is true, Your Majesty. My kings, Cái đoạn hội đàm này before khá you là sign dài. this document, please hear Đó, me các bên đang out. nói về phân chia đây. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Henselt's bidding. Will you deny my right to speak? Đây chính là cái kẻ giết vua đây. Mình tìm kiếm mãi. Sao lại bị bắt vậy? What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Foltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Ai đây? Sorceresses. Những phù They thủy, helped đúng me rồi. with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses. We have compiled a list. Phillipa Eilhart, Margarita Loantil, Cô nàng Trish Merigo Trish là cũng Merigo. nằm trong cái nhóm này chăng? Kira Metz, Thật chứ? Francesca Findabair, Ida Emin, and finally, Sheila de Tanzaville. To my deepest regret, two Nilfgaardian sorceresses, Siravar Anaheim and Fringa de Vigo, were also members. The Emperor will deal with them accordingly. Our queen left to powder her nose. Nữ hoàng thì đi đánh phấn rồi sợ gì? Có chuyện gì vậy? Cái bọn cái gì đấy? Cái hội gì mà cái cô áo giáp toàn đỏ lòm này? Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Okay. Your document will have to wait, honorable sorceress. Chuyện gì vậy? You have no right.
Surrender now if you don't want another massacre, this time in Lochmarine. A court of law will reveal the traitors. Rồng đây rồi, chính là cô nàng Saskia đấy. Ôi ôi, bà phun lửa, phun lửa. Tại vì theo cái lời phép thuật thì cô nàng Saskia phải nghe theo lời của Sile gì đấy. Trong khi mà cái Phillipa vắng mặt, thôi xong rồi, bạn mất điều rồi. Đấy, con rồng mà sao biến thành con gái mà xinh thế? Ôi làm gì đây? Ôi. Bà ấy thiêu hết xung quanh à? Bỏ mẹ là thiêu cả mình nữa sao? Geralt! Đâm vào con rồng. We're trapped! I can't get through! Sheila! You must get Sheila! Đây, đang đây. Chúng ta phải lên cái tòa tháp. Stand back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else. Được thôi. If I Ui, have to, I will kill you. như vậy. Nhanh. Ôi! Cái gì vậy? Wow! Đâu? Đập. Ôi, không đập. Ôi, nó phun nó cháy mình quá. Thấy không? Thấy rồi, chơi cơ lên đỉnh. Ô, đây có đang làm phép gì đây? I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Symphysis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Phillipa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Ok. Farewell! Đánh bại con rồng nào. Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's sword! I'll be torn to bits! Geralt, Rồi. remove it! Ôi kìa. Sao vậy? You Không chạy waited được. long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, Đâu chúng ta. where you'll find Chúng ta Yennefer quay of đầu lại. Vengerberg. Cái gì vậy? Farewell, Witcher. Bị nổ rồi. What? Ok. Giờ là con rồng. Chết thì con rồng này. Rồng này. Ê. Ui. Chết. Ôi giời. Gớm rồi đấy.
Chà mày, tao đứng đây tao đánh này, tao đứng đây. Wow, 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 wow. Wow, wow, lộ hết rồi. Wow. Ôi giời. Ui rồi. Nào. Đi như nào? Trèo lên trên tiếp à? Nào tiếp đây. Rồi. Em dòng đâu? Vào đây. Kìa. Wow. Ui rồi. Đuổi. Ui. Oh fuck. Phải chết rồi. Oh. Chết. Ai chà. May quá lượn. Ô. Lăn. Chết chà. Ui rồi. Nào. Ôi để tao căng nhỉ. Là lửa này, tao cũng dùng lửa đấy mày. Ok. Chạy à? Đâm này, chuẩn bị đâm vào tim này. Con Tracker cơ mà. Ôi. Ok. Đâm vào cổ thế nó chết con nhà ta thôi. Cần đâm vào trúng tim nó cơ mà. Như nào đây, đoạn này cơ. Ui. Làm gì đây? Rồi. Ui. Này không biết khi mà biến lại con gái nó có bị sứt sẹo gì không nhỉ? Ui. Thôi xong, chết. Không sống được. Không sống được. Bị phận đâm như thế thì hỏng quá. Cứu được không? Đó, đang làm ấn chú. Okay. I think we can skip the niceties. Yeah, unnecessary. Yet I sense your readiness to fight on. We were fighting to the death just minutes ago. I understand. I believe I owe you part of my treasure. Family tradition and all. No need. Can you make it back to Vergen? I think so. I've always healed quickly in the past. Như nào đây? Phillipa đã trốn thoát. Tôi đã từng gặp con dược ở đây. Phillipa took advantage of the chaos and escaped. Think she could reveal your secret? It's nothing I can control. I don't intend to pursue her. We may or may not meet again, but I shall leave that to fate. She's not one to give up easily. I think she'll come after you again, try to take control, as soon as she's done licking her wounds.
I shall be cautious next time. And I know much more about Eilhart than she would ever wish. Như thế nào? More than she would wish. Interesting. I obeyed Phillipa, but I was not blind. We were close, and Eilhart could not keep all her secrets concealed. I know her weakness, something that can destroy her in an instant. Valuable and dangerous knowledge. Precisely why I'll keep it to myself. Can you tell me what'll happen to Jorvith now? Let's be honest. He's a terrorist. I'll not lie about him nor whitewash his deeds. He must earn respect on his own, and perhaps, a few generations on, humans will forget. Did you intend just to use him? Geralt, Jorvith has killed more humans than you've eaten Okay, chickens. He's not one to be used. It's not that simple. He came to believe in me and knew from the start what we were fighting for. He made a choice. Mấy mặt kia thành Sure sẹo you don't không? know what I'm talking about. Those baby doe eyes, that intense misty gaze, the pouting. We shared a cause, fought side by side. Jorvith did and would do anything for you. Question is, what are you prepared to do for him? There will always be a place for the Scoia'tael in the free Pontar Valley. As to Jorvith himself, I've heard many say crude things about us. Thing is, as long as I can remember, I've found dwarves fascinating. Must be a dragon thing. And though preferable to a human, an elf would be a compromise. Cái gì vậy? Đó. Sheila and Phillipa have lost. The Lodge has been defeated. That's good, though temporary. I fear we shall hear of them again. You know Emir's armies have crossed the Yaruga? I expected as much. Những cái tên trong này rất khó nhớ nhá. We defeated the Edirnian lords and Ariana gì đấy kìa. with a bit of luck, Rất khó đọc méo we'll cả mồm. defeat the Emperor as well. Time I was on my way. You shall always be a welcome guest in Vergen. I underline guest. Don't worry, I'm only ever a visitor. Thế không I know. làm nhảy à? Sometimes Mình I cứu wish I was cô, in the future, cứu cô này chỉ like my mong father. có And sometimes it's better to be surprised. Farewell, Witcher. xinh nhất game này. Cô nàng này xinh nhất game đấy. Ôi, chết rồi, cái gì đấy? Pháp sư. Ui. Ôi. Thế này đấy hả? Ôi rồi, lấy được cái đầu rồi. Ui, đang làm gì đây? Đang hành hình các pháp sư đấy à? Trong cái hội đấy pháp sư đây. Ui ôi, xuyên người à? Ui, kinh dị thế. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. Rồi, phần kết. Vậy chúng ta đã tiến tới phần kết của game rồi. Liệu chúng ta có thể kết thúc trong đêm nay không? Không được. Chúng ta có lẽ là phần này khá là dài đấy. Nào. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Trèo lên. Ồ. Kêu một mắt này. Tên kia. Gặp cạ What phết đấy chứ. happened to Saskia? She's alive, wounded from our scrap, but alive. She impaled herself on a tree, and then I had to use that dagger. But she'll make it. Mountain air is good for a dragon's hide. You're the most noble human I know, Gwynblade. I'm no human. I'm glad you reminded me. My hatred for the species abated for a moment. What about Letho? Strange thing. He sits in the Temerians' former camp.
I believe he awaits you. How do you know? I saw him. He's got Triss. Oh. Let's go. Tell me what happened here on the way. Rồi. While you were fighting Saskia, the city was staged to a bloody spectacle. The players? There were many. At first, it was a hunt for the traitors, but it soon turned into a hunt for all mages. Mọi thứ dường tàn hoang quá, nhiều xác chết. Skirmishes between Kedweni, Redanian, and Temerian troops. Rape, pillage, and murder. Not necessarily in that order. The pastimes of the Order's pious knights. And the regular troops soon followed suit. The kings, with their choice units, left the city just after the dragon attacked. And the Nilfgaardians? Remained neutral. That is to say, they shot anyone who dared approach their camp. Chúng ta đi rồi, chạy rồi. Ui, cái gì đấy? Làm gì đấy? When we're done with you, you'll be a lump of whimpering meat. Elf! Killed a non-human. Ok. Đánh nhau à? Sao đánh được ta? Kiểu vớ vẩn. Chứ chí mạng này, vẫn chưa chí mạng à? Úi dồi, úi dồi, hai cối xầy gió đánh này đi. Cứu em này đi. Beasts! Bloody sons of bitches! Will you be all right? Yes, thank you. Leave me. What happened here? When the summit ended, we hid in one of the houses, but they found us. They cut off both my sister's hands so she wouldn't cast spells. But I managed to escape. They caught me here. Let's go, Gwynblade. This is madness. Lochmuin has changed. That's what it looks like now. Rồi. Go find Letho. Chúng ta đi tìm Letho, là cái gã mà kẻ giết vua, nhưng mà đi thế nào đấy khi mà đường đi khó quá. Cho lên trên à? Lên trên đúng không? Rồi, cái kiếm xác chết anh treo. Đi hướng này chăng? Không phải. Quay trở lại rồi. Khó hiểu quá. No. Trên đường nào đây? Game rất khó tìm đường. Xuống dưới này không? Vực, nhảy xuống chết tươi. Đấy, còn đi đâu? Đây cái gì đây? Vớ vẩn. Ở đây có cái gì đây? Có cái lỗ này. Không chui được, có một đống này không chui được. Vớ vẩn thật đấy. Nào, đi xuống, vẫn quay trở lại đường này. Vậy là không còn đường nào khác. Đây, chỗ này không đi được nhỉ ha. Tiếp tục quay lại, vẫn nhảy xuống dưới này thôi. Ok. Xuống dưới này. Rẽ vào đây xem sao. Có đường đi không? Không có. Đường đây. Không nhảy chạy qua đây được. Đây cửa. Motherfucker, cửa ngay đây. Chạy đông quá lăng quăng. Shit. Đánh nhau à? Có lửa gì đây? I think I heard something. Imperial troops. Ồ. Quân hoàng gia. Long live the Emperor! Gì vậy? Gì vậy? Long live the Emperor! Ôi. Thằng bắn tên. Mình phải giết thằng bắn tên. Quân hoàng gia này trông giáp cũng đẹp đấy. Finish your story. I managed to sneak into the Nilfgaardian camp.
It Siêu was ring là cái relatively gì? quiet there. Xem mấy bọn này có gì không? Kiếm này. They let him go? No one dared stop him. I Cái followed kiếm nó him. không có cái gì không? I think he noticed me, but didn't seem to care. Once the này fighting có died kiếm. down, he went to the former Temerian camp. Is Thôi Triss rồi, all đi right? rồi. Yes. Nào bây giờ đi Letho hướng nào? defended her from marauders. Đội nó mang quá tải trọng rồi. Cái thanh kiếm này vớ vẩn vứt đi. Silver, hai cái silver này. Đó. Một cái 1925 vứt đi. Rồi. Cho nó nhanh. Đây cửa đây. Tìm đường khó phết nhờ. Đây chúng ta vào đây. Đây cửa này nữa. Kinh như mê cung các bạn ạ. Ui sao trông đẫm máu thế. Nhìn này. Các bạn nhìn xem. Stop, Yorvith. I'm going alone. Why? This is between the two of us. Take care of Triss until I return. Your choice. Mine, indeed. There's one more thing you need to know. Nilfgaard's armies have crossed the Yaruga. War is inevitable. Va fail, Gwynblade. Don't get killed. Farewell, Yorvith. If I don't return within the hour, find Saskia and leave without me. Are you all right? Yes. He saved me from the Nilfgaardians and defended me from the troops. It's time to end this. Yorvith's waiting. I'll catch up with you soon. Geralt, he knows a lot. I know, Triss. That's why we need to talk. Don't get killed, Witcher. I won't. Đó. Thế là chúng ta đã tìm được Triss trên cái nhiệm vụ. Triss ở Temeria ở đâu? Ui rồi. Lại đi à? Hai người bỏ đi à? Người đẹp quá nhỉ. Thôi chào nhá. Ui đi điệu quá. Chúng ta gặp cái người mà chúng ta tìm từ đầu game đến giờ đây. Took you a while? Is that bauble from Sheila's megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first, vodka. Làm chén đã. Trời, đưa tôi cái đó. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Mình cũng thích uống rượu vodka đấy các bạn. Đấy. Làm say cái đánh nhau cho nó võ túy quyền này. Recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. Wow, lại nhớ lại. The winter solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. Tiếc quá chỗ này toàn tiếng Anh nhưng mà a stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution.
He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Ok. Mình cũng chỗ đây cũng không hiểu lắm đâu. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the hanged man's tree and the wild hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. Ok. Kết thúc đi à? I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Đây là những lời giải thích đây. Tell me about Chúng Yennefer. ta cứ What happened after I departed? để giải thích. She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ox, Sarit, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. Hồi xưa cũng dùng từ police. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful. No violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the northern kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All I heard is that Vatir had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. That's where my knowledge ends. So she's in the Empire? She was when I left. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's tree. Are you telling me you were carried off by elves?
Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world. They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person on special missions. As they did for you and Yennefer. So, elves from another world and their trained wraiths. What do they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. Ok, một cái, hai cái, còn một cái nữa. How did a witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Paulines end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper, the Witcher's order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago, and Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way, but if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Wow. Chà. Chết cha, nhiều thứ quá nhỉ. How did you manage to contact? It wasn't a problem once I learned of the lodge's Bạn Đức Minh ơi, theo bạn có nên Initially she watched my chạy một lượt hết không? But sooner or later, everyone starts treating me like a big oaf. I mean, I can't change how I look. I stayed close to Sheila, killed a few beasts for her, and whined about how unhappy I was, how unfair the world was. So much, in fact, that I actually got her gander up a few times. I made sure a few potentially trustworthy witnesses saw us together, could link us. Security in case I was captured. I also prepared to assassinate the King of Kavir. Esterad Tyson was to be the first victim of the mysterious assassins. But before I could do the dirty deed, Sheila asked me to slay Demavend. The gods had smiled upon me. I couldn't believe my luck. Here I've been trying to figure out how to frame Sheila. And now all I needed was to carry out her order. Wow. Rất nhiều giờ giải thích. Thôi, chúng ta kết thúc đi. I'm done talking. Let's finish this. Wanna fight? Any vodka left in that bottle?
Làm chai vodka nữa chứ. Here. Rồi, đánh nhau rồi. Kiểu như là Kiều Phong uống rượu để cắt đứt mối quan hệ giao hảo, để dễ dàng ra tay hơn. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. Chúng ta giết không? Hai sự lựa chọn này thế nào đấy? Ồ, thật là khó sự lựa chọn đây. Thực ra Letho trước đó nó cũng là Witcher các bạn ạ. Có một điểm chung giữa hai người là cả hai người đều là Witcher. Đó, đều là thợ săn quỷ. Khi mà đây các bạn được điểm là đôi mắt quỷ này. Đó, của hai người đều có điều đấy. Thứ hai nữa, hai người đã có giao hảo với nhau. Hai người đã có giao hảo với nhau. Đó, và cũng có... Thực ra như cái Letho nói, tôi chưa bao giờ coi Witcher là kẻ thù. Đã nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại ngay từ đầu cho đến cuối câu chuyện. Đó, và anh ta chỉ cần muốn quay về phía Nam và sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Như thế nào bây giờ nhỉ? Nhưng chúng ta đã có gọi là lời hứa, mình là người giữ lời hứa. Trước sau thì cũng phải chết thôi. Đó là lời hứa với cái tướng đã giải thoát mình, đã thả mình ra để tìm lại sự thật. Và mình hứa sẽ tìm được kẻ giết vua và sẽ đòi lại công bằng. Đấy. Ok. Time to fight. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi. As I'll ever be. You feel death. Wow. What does it feel like to be almost dead? Oh. I said fight. Không được. Wow. Đây. Chết này. Chết này. Không cho nó nói câu nào luôn. Mình sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. Rồi ơi, làm sao cơ hội mình lúc này mình dồn vào góc rồi. Đấy là một cái... Đó. Nào. Ok. Chúng ta kết thúc game ở đây đi. Ôi da, cũng không phải giờ vừa đâu. Oh, what? Mình thắng cơ mà. Oh. Wow. Thật tiếc. Thằng Letho này cũng một thằng tướng giỏi đấy.
Không chôn cất cho thế này à? Dù sao nó cũng là một người, nó cũng là một Witcher mà. Thật là đáng tiếc. Thực sự rất đáng tiếc. Con bọ rùa, biểu tượng may mắn. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. Along the way, he had met both the righteous and scoundrels, Bernard Laredo amongst the latter. Laredo sold flotsam to Kedwin and scattered the local non-humans to the four winds. Flotsam became a military base. Its civilian population was resettled. In Edirn, the Witcher witnessed Saskia the Dragon Slayer achieve a great victory. The Pontar Valley, previously Upper Edirn, became a promised land for outcasts who dared dream of freedom. Even sly old Zoltan Chive came to believe in this land of bliss. Yet dark times approached for the architects of the New Order. Dark clouds had been gathering over Temeria since Foltest's death. Stripped of its king, the land was like a rich cloth which nobles began to shred. These minor scavengers, however, scurried off in fear when true predators reached out for their prize. The summit at Loch Muin sealed the fate of Foltest's realm, when Radovid of Redania and Henselt of Kedwin divided it between them. A tempest descended on the north, at least partly the work of manipulative mages. It seemed the turmoil in Temeria, Edirn, and Kedwin would benefit them most. Common folk turned against sorceresses and all magic freaks, witchers included. Castles that had hitherto welcomed mavens of the magic arts now shut their gates to any who sought shelter there. A witch hunt ensued. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the days seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Ok, các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình của chàng phịch thủ Witcher Witcher 2, Geralt. Thì trước tiên mình có cảm nhận đây một game khá là tuyệt vời với cốt truyện như phim. Nó đưa dẫn chúng ta về cái khung cảnh của thời kỳ Trung Cổ, nơi mà những hiệp sĩ và phép thuật, những phù thủy, pháp sư luôn tồn tại nổi bật trong xã hội đó, và những cuộc chiến giữa sức mạnh thuần túy và tôn giáo về phép thuật. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ở đây hành trình để đi tìm lại sự thật, minh oan cho chính bản thân mình đó, tại vì đã bị đổ oan là giết vua mà, và đã giết Letho, kẻ giết vua, để giữ lại lời hứa, và cũng như là cứu được cô bạn gái Truth Miracle
trở về và giải lời nguyền cho cô nàng xinh đẹp Saskia. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong quá trình chơi game. Rất hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Thời gian tới các bạn có đóng góp hay gì hãy comment và ý mình có game tiếp theo. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn bạn Đức Minh, cảm ơn bạn Linh trong quá trình chơi game đã vào comment cổ vũ động viên mình. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ thì chào tạm biệt, chúc các bạn ngủ ngon.